So guys, shopping tayo guys. Dahil guys, birthday na ni mama. Bukas. Mamaya guys, alas 12. Lagay ka sa vlog ko ha. Welcome to my vlog. Yun guys. Ano yan? Dito kami sa Pure Gold, guys. Parang ganda ko dyan dito. Anong ginagawa niyo sa Pure Gold mo? Mamimili Asan kami, tayo? guys. Sabihin mo. Oh, sabihin mo vlog to. takeover guys. Ay, mali. Hi, guys. Ano to? Video mo sila kuya. Oh, wait lang. Puro guys sa vlog natin. Mag-vlog tayo dyan. Yan. Let's go, let's go. Parang pogi mo ah. Ha? Pogi mo ah. Ay, kumitan mo. Lo! Kakainis ko. Sabi niya. Oh, ikaw naman mag-vlog oh. Tayo say hi. Yan. Di kita yan. Ayan. Oh, grabe yung mga. Burger daw, burger. Dugi talaga nitong kapatid mo. You go vlog. Vlog.